Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. Semoga kalian semua sehat dan siap belajar ya. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita review sedikit di episode 4 nih teman-teman. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang past tense dengan to be, was, dan were. Cara membuat kalimat negatif, positif, dan tanya. Serta perbedaan kalimat pakai verb dan kalimat pakai to be. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semua rumus itu dipakai, buat ngobrol, gimana caranya ya? Nah, di episode 5 ini, kita akan fokus ke menggunakan past tense dalam percakapan sehari-hari dan dialog sederhana yang sering terjadi di sekolah ataupun rumah teman-teman nih. Nah, materi ini tentu penting untuk speaking text, dialog di buku, dan percakapan sehari-hari. Jadi, bisa banget nih buat teman-teman terapin di rumah ataupun di sekolah. Yuk, kita mulai belajarnya. Oke, apa itu past tense dalam percakapan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali bercerita, mau itu sama keluarga, sama teman, ataupun sama tetangga kita. Misalnya, cerita tentang kemarin, ataupun holiday teman-teman di akhir pekan, ataupun pengalaman liburan teman-teman yang teman-teman gak bisa lupain. Kalau kita cerita tentang kejadian yang sudah lewat, maka tentunya kita harus pakai past tense. Biasanya, percakapan past tense dimulai dengan pertanyaan. Contoh pertanyaan yang sering banget dipakai itu, what did you do yesterday? Or, where did you go last week? Or, how was your day yesterday? Perhatikan ya teman-teman, kalau bertanya pakai kata kerja, pakai did. Kalau bertanya tentang keadaan, pakai was or were. Sekarang, kita langsung lihat contoh percakapannya ya. Dialog 1, aktivitas kemarin. Person A, what did you do yesterday? Person B, I studied at home and watched TV. Person A, did you go outside? Person B, no, I did not. I stay at home. Nah, kalimat pertama, what did you do yesterday? Did adalah tanda kalimat tanya past tense. Do kembali ke verb 1. Jawabannya, I studied at home and watched TV. Studied, verb 2 dari studi. Watched adalah verb 2 dari watch. Untuk kalimat tanya kedua, did you go outside? Go adalah verb 1 karena sudah ada did. Jawabannya, I stayed at home. Stayed adalah verb 2. Dialog ini tentunya sering banget teman-teman pakai kan di sekolah. Baik, kita lanjut ke dialog 2. Pergi ke suatu tempat. Person A, where did you go last weekend? Person B, I went to my grandmother's house. Person A, was it fun? Person B, yes, it was. I was very happy. Penjelasannya, kalimat where did you go last weekend? Did adalah tanda past tense, sementara go adalah verb 1. Jadi jawabannya, I went to my grandmother's house. Went adalah verb 2 dari go, yaitu irregular verbs. Kalimat selanjutnya, was it fun? Ini tidak pakai verb ya teman-teman, tapi pakai to be karena menanyakan keadaan. Jadi kita bisa jawab dengan I was very happy. Was adalah to be past tense ya.
Dialog 3. Keadaan di masa lalu. Person A. How was your day yesterday? Person B. It was tiring but fun. Person A. Were you busy? Person B. Yes, I was very busy. Untuk penjelasannya, kalimat how was your day yesterday? Was adalah to be, yaitu menanyakan keadaan. Jadi kita bisa jawab dengan it was tiring but fun. Tiring and fun adalah kalimat adjektif. Kalimat were you busy? Were karena subjeknya adalah you. Jadi kita bisa jawab yes, I was. Ingat, setelah was atau were tidak boleh ya pakai verb. Pola pertanyaan yang sering dipakai. Sekarang kita rangkum pola pertanyaan yang sering muncul nih dalam past tense teman-teman. Seperti yang pertama, what did you do yesterday? Terus yang kedua, where did you go last night? Yang ketiga, how did you meet last week? Yang keempat, how was your day? Yang kelima, was or were you happy yesterday? Pola-pola ini sering muncul di soal ulangan, buku paket, dan speaking test. Kalau kamu hafal pola ini, ngobrol past tense pasti bakal lebih gampang teman-teman. Oke, mini speaking practice. Sekarang giliran kamu ya latihan teman-teman. Coba jawab pertanyaan ini pakai past tense. First question, what did you do last night? The second question, where did you go yesterday? And the last question, how was your day yesterday? Jawabannya boleh pendek, yang penting benar ya teman-teman. Isi di kolom komentar ya. Mini quiz terakhir. Oke teman-teman, sebelum closing kita bakal adain mini quiz lagi nih. Mini quiz terakhir. Jadi aku bakal sebutin pertanyaannya dan kalian coba jawab ya teman-teman di rumah. Kalian boleh pause video ini, oke? Question 1. She blank very happy yesterday. Jawabannya bisa was ataupun were. Silakan dijawab. Jawab. Jawabannya was. Oke, second question. They blank football last afternoon. Jawabannya bisa play or played. Jawabannya played. Oke, great job. Oke, itu dari past tense episode 5. Di episode berikutnya, kita akan fokus ke latihan soal past tense, pembahasan lengkap untuk persiapan ulangan. Jadi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.